قناة أبو عمران المباركي تقدم قصة يبقى عجيب قصة ما نشوفه فلوس بني بالله بني فلوسار مدرسة خاص داره فنن دياره فنا بوري बहुत مشبه ده تنفور है بالله इधर तो दिले दिले जल्दी होगी टाइम होते फुर है वो गरत होते जाइयो बॉफ वन होते जाइयो टाइम फुर है ये गरम मजाए बहुत से गाय बॉफ वन लेरे बच्चे आशे दसर नदी होमस बाद आशे बल बसर किनारों ये दूर लंबा टाइम बाद आशे आई बाद एक साथ नौजर बना तिंगंदा दर्जा और स्टोर बाजार बूम देते लगे दर्जा बाजार मानो शिवाय होत दे खन्नो इबो आरा गरम मजे चुना दर्जा बाजार तो इतना हर हो नेल्ले ना होत तुम्हारा ये पुलिस मादार बड़ा शम्मादे पुलिस मादार गाना दाफोर दोस्तों आकी गुज्जी होता है राजाले होता इतना जितना है बस मजम की नहीं इजाजत लिया तो खेन दे आए और पुलिस और मदर वो तो टेंशन दे रहा है इतना है पुलिस बनी बल्ला चारे की अल्लाह मदर जैसा ही राज अवस्था अरबिल्ला आरे तुहमत दे तू फलानार कातिल फलानाई बा फन्ना होता होय नसीने फन्ना करिस होता फलाना नसीने फन्ना करिस फलानार कातिल हेल होय दौरी आरे खरा तोरा मारी दी नालगरी फैलाइए गबायो आएगी गबा हदुर आए रे खेंगरी फैलाई आरे हाजिर मों तो बाहर करी फैलाई हाजिर रहते ने की बाहर गुजे आ हो देव हाजी आ हो जे मेरी कातिल होना मकतूल होना मनुष्य बनाए नो सिनी होदे नो मिसा होता न होश गबा से तू कातिल दिया तो ये कतो में इधर तुम मजा आए होने सास हो ना होदे नो सुरहायर मारेरा मत गियस गुजे एल हो यारे आए कातिल बनी गई भाई आर वो कतल और हुक्म हो गया किसास और हुक्म हो गई हुक्म इबाद मकतूल हुआ डोर गो 3 বছর যা चले केंगरा हो रहा तो 15 বছর जियल हावर फुआई में बाले को फाक आकल ओ फाक बाद फाशी होदे ना हुसूर इम्मादे आए हो न धरी हन कातिल हन मकतूल गबा हन दुनिया के सुनो सिरित हाtta मानुषीने तो नहीं दिखते टीचर हो रोई आरा सॉन्ग करे हो धरी हम तो कातिल दिया नारा देखी 15 বছর জিয়াউল আহমদ বেচারার নাতি হলো দুঃসারা 15 বছর বাদ আর হাসে আসি আয়ের হতে জল্লাদে তোমার তো হলো হতা তাহলে হয় ফেলো লেখি ফেলো ফজরের আগে মনে হতা ইন হওয়ার কি আল্লাহ হতে ফজরের বাদে হাসি আগে শুনো নগরী নাই তুমি গজ্জ এন হয় আল্লাহরে বিচার দিলাম ও আল্লাহ ফজরের বাদে খরা ধরে ফিসা করে মারি সুগম মজা হারা খরকান বেড়া দিয়া রে আরে লো যায় রে মজান মজা ইন্নে দিয়া নাই বুঝির মানুষ একজন কেলা মানুষ একজাক দে হদে যে হরগান যে হরন নিছে তো 10000 আর ওর নিকে জায়গা দিয়ে ফাঁসি দি আল্লাহ নিছে তো মানুষ হলো হদুনের মাথা বল 10000 হদ আর ফাঁসি দি আল্লাহ ইন্নি তৈরি করে একজন হাবস দরিয়ার ঘরের ইবা ফলানার বুয়া ফলানা ইতে ফলানার কাতিল হেদাল্লাহ বলি দারে একজাকে সাজ দিয়া যাবে এর হক দে সবাত মানুষ ভাই হক দে ও আল্লাহ তুমি মজলুম দুয়ারা কবুল করো ইয়া আল্লাহ আয় মজলুম ও আল্লাহ তুমি নে হয়দে হাদিসে কুদসি মাঝে ওয়া ইজ্জতি ওয়া জালালি আর ইজ্জত লিয়ারে কসম এর হক দে আয় لأنصرنك ولو بعد حين او مظلوم آج دوارا نصرت گری زیوم ولو دیریو لیو تو اللہ بولی دیریو لیو ہونا اللہ بولی نا انسان اور حساب دیریو لیو لیکن انسانی بر نصرت گری زیبو او اللہ تو مظلوم اور نصرت گرو بولی ہوئی دننے او اللہ مظلوم تو آئے قاتل نو دے ہوئی درو یا اللہ ذمت وار دلا اینا فوراں نے حبس کرر
জল্লাদে তলোয়ার তৈয়ার করিবার ভয় মানুষ বই উদদ্দে দূরত্ব দেয় লা তাকতুলু ওয়ালা দ্বারা কতল লগজ আয় কাতিল খুদ সুবহানাল্লাহ ইনদিল্লাহ কি উজরো কি হই ইলান আখিরান হক জাহির এদে গবাদিয়ে দেহিন লেরে মানুষ ওয়ালেরে সারা শরীক বেগুন কাতিলন চলে মানুষ ইবার ওরে কিসাস ফালাতে লাগি লাকিন যেতেনে কি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রে বিসাদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষ ইবারে বাসালে ফেলে হন্তু বাসালে ফেলে এদু মানুষের বেগুন হাজির এদে ইবার ওরে কিসাস বিল্লাহ ফাশিয়ে বিল্লাহ আও আল্লাহ আলাহি বিল্লাহ লেকিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বেগুন ওরে কাদির هذا الله هنوك دوائي دنيا يعلم ماذا هنوك يرى ظلم نقجع ظلم هديا بشي براشيس ظلم قرن نہیں ظلم قرية رقم سے لاغے لیکن مظلوم راتية وڑيا او اللہ سهام الليل حضر راتية تیرول مظلوم الدعاء حضرت علي بن ابي طالب رسول قرد دين خود الدنيا يانت تیس چیز کی خود زیتے سے تنر ہنو تیس نہیں هذا ولا ما تير دكين بعد سل دكين بوم توفين داسه هذون نيلي للدلامي كآخر يا حضرت علي بن أبي طالب الزبانة هذا الدنيا لما تسكي بقول تمر آگے جاگو تو تسكي هذا مظلوم الدعاء تمر تسكي سنة مظلوم يوت فارد بو ياره او الله دعاء غرر الله يهدي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين مظلوم دي حتى فاسق لدا حتى كافر لدا حتى فاجر لدا مظلوم الدعاء الله يخبل غريب الله يظلم غريب الله هني غير اجازت نو الدنيا يا نمت تو يبقى كافر ظلم لدا الله تبارك وتعالى كافر بيت والله شكاية دي دولين الله كافر برحق له ديبو حصريا على قناة أبو عمران المباركي.